but we're knee deep in the passenger seat, and you're eating me out. Is it casual now? Star, star. お金稼ぐ。俺らはスター。お金稼ぐ。私はスター。スター、スター、スター、スター。キラ、キラ。私はスター。Pushing for some ice on my baby. Don't give nobody no price for my baby. Bye, Tita Gang. Amping ato na sa Japan. Ikaw po. Okay. Bite? Aping. Aping. Tadi niya kong Voltes 5 ka nga. Voltes 5 og Doraemon. Be safe daw yung Sean. Patigag naong, amping lang dito patig naong. Hi Tita Ganggang, safe travel adto na ka sa Japan. Be safe. Hi gang! Good luck to your new adventures. God bless sa Japan. So, apas lang niya dito. Merry Christmas in advance. Amping kanunay. Thank you gang. I love you. Mama. Gang, ang page mong biyahe ha. Ayaw ba kalimot sa imong utang 3C. Mara na, love love wali guwapo. Good luck, amping. Hi, Gang. Amping sa imong biyahe. And always mag-pray sa God para tagaan kag maayong panglawas og taas nga journey. Love you. Mwah. Okay. Live na live. Nako rin sa studio. Ay dire kay lanog-lanog atong tingog niya medyo ispol ta dire. Pag-asa na ko kay Europe para flash. Kang, larga magkakang. Wala may kinsa may mo sabay aning gilag TikTok niya tadi. Wa na yung mga followers rin. Anyway, welcome juga. So, amping-amping dito. Itagang. Amping dito niya. Kanang medyo kuli lang si Chris. TV na diya. Third floor ba na kutob ng balay. Third floor. Tawagila na siya. Niya. Amping dito. Titagang nga. Oo, dali lang niya kukuan. Anime nga One Piece. Huwag na, 2 piece, spicy, pwede spicy lang. Padayon sa ko diri, salamat gang, niya, amping-amping dito, pasalubong na ko libang mo ko, sige, padayon. Ano to pader? Saan na pader, ikaw may ini-sudsod ng silpusil. Sige, amping gang. Hi gang, amping bedod kanunay sa imong biyahe diya padung sa Japan ha. Narami diri imong pamilya maghuwat mo diri. Grabe ka emosyonal na ko. Pagdagpan ni Kuli ha. Amping sa Japan, Tita Gang, I love you. Hello, love, goodbye again. Bye-bye. Amping sa Japan, Tita Gang, I love you. Ate Ganggang. Good luck ha. Amping sa inyo ang paglakaw. God bless you always. Mama, chup chup. Bye-bye. Okay. Tigang, thank you. Kaon sa kong ice cream.
Amping sa biyahe, always kanang TikTok, sayaw din. Guwapa. Hi, Ate Ga. Hello. Hi, Daniel. Hi. I wish. Ate Ga, pero may always Sa chaman dyan. amping ka, stay healthy, stay pretty, stay humble, stay very demure, very mindful. Nonchalant. Nonchalant. Nonchalant ba? Ay, hindi mo yun. OA mo na sa tigang. Ay, OA rin. OA na sa tigang nga, pero stay Ate Janggang. That's all. Thank you. Ako niya pinastuhan. Ako po tigang. Sige. Amping always tigang. Ayaw, hilak tigang, ha? Ayaw, just hilak. Okay. Hi. Congratulations, umedito gozaimasu ate. The long wait is over na jud. Abi ni mog chasing pavement sa sad kag balik. Pero dili na ito. Naglihok na gihapon. Sumuot to ate, amping kanunay sa Japan ate niya. Enjoy your second chance nga makapuyo sa Japan ug kuyog si Kuya Bobby puhon-puhon. Og ako po duapas pod ko niya bilini ko og gumchahang og niya. Dayon, ayaw na sigig shopping. Pagkaon ra. Aw pag diet na day ate oy kaingon ra ba ka magsugod na kag diet iniabot nimo sa Japan. Anyway ate, congratulations again og amping and God bless ngadto sa imong new work environment. Gambatan eh. See you. This is our video. Amping always sa imong biyahe kung asa ka paingon labarn lang. Ayaw kalimot 250 ra bayang amo ang milk tea lagi order oy. Bitaw pero muhigop kag sabaw gang adto ta sa nayawan kay daog magrambol og JC Charis ha. Bitaw gang. Kung sa imong needed, just call our name and we'll be there. Maglukat ra mi og Lana. Lana sige, sa Naga. Sige. Bye gang, Bye-bye. amping. God Okay, bless. bye. Hi, dearest Love May. So, hello youth. It's been a long time na wala na tayo nagkita. And I know that you will be leaving soon, the Philippines. My only wish is that okay radyo ka dito, and I know nga maka-adjust ra pud ka because you've been there na sa Japan. I am very happy that you are slowly achieving your dreams. I see your future and God knows how good you are. So I hope and I genuinely hope that our presence will continue to be felt in the next chapter of your life. And happy farewell youth. So I don't know if until when pa ta magkita. So, even though dugay pa ta mag-abot, no? So, still, we will be contacting each other. We're still reaching each other. And please know that I am your biggest cheerleader. I am happy for you. And good luck to your new journey. And wish you all the best. Love you! Gang, amping din nga to ha. Ug naay magbinuang ni mong yakuza dito. Ako'y bahala gang. Ako'y bahala. Okay gang? Star,お金稼ぐ俺らはスターお金稼ぐ私はスター